بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو, چیف منسٹر صاحب, گورنر صاحب, ڈاکٹر مالک صاحب, میرے ایم پی ایز, ایم این ایز, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار, کارکن, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج جو یہ افتتاح کی انوگریشن کی تقریب ہے, you've joined us today. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست, غریب دوست سیاست کرتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں, پسماندہ طبقات ہیں, ان کا خدمت کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے, طاقتور بناتا ہے, تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے. آج کل نہ صرف بلوچستان میں, پاکستان میں, ہمارے پوری خطے میں, پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ خدا نہ خواستہ یہ جو معاشی مشکلات ہیں, یہ آگے جا کے شاید کچھ معاشی بحران بڑھے اور مزید معاشی مشکلات خاص طور پہ پسماندہ علاقے کے لیے, پسماندہ طبقات کے لیے موجود ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ایسے شعبہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت علاج کی ضرورت پڑتا ہے, یا اپنے علاج کے, یا بچوں کے علاج کے, یا بزرگوں کے علاج. اور ہماری نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کے مطابق, ہیلتھ کیئر از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج. یہ آپ کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, ہر بلوچستان کا شہری کا حق ہے کہ ان کو مفت اور معیاری علاج ملے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ریاست میں ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے, آپ کا جان بچ سکتا ہے, لیکن آپ اگر غریب ہو, آپ اگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ جان کو کوئی نقصان ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو صحت کا پبلک سیکٹر ہے اس پہ فوکس کیا ہے. اور جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت فراہم کریں. اور وہ مفت, ہمارا کوشش یہ ہے کہ وہ مفت اور معیاری علاج ان کا ڈور سٹیپ پہ, ان کے گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں. اسی سلسلے میں میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ حکومت سازی کے وقت یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو سندھ میں ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے کچھ انٹرونشنز کے ذریعے, میں چاہ رہا تھا کہ وہی انٹرونشنز ہم بلوچستان میں شروع کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرا I wasn't expecting کہ دو سال کے اندر ہی اندر وزیر اعلیٰ
सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम मुझे इतने ज़्यादा मंसूबे का ना सिर्फ शुरू किए हैं मगर मुकम्मल किए हैं, और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो इससे भी ज़्यादा है, मगर बुगटी साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि 5 साल बाद जब सरफराज बुगटी साहब का टर्म मुकम्मल होगा तो तब तक ये तमाम मंसूबे हम मुकम्मल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वैसे बुगटी साहब और काकर साहब ने मेरे लिए 20 मंसूबे का इफ्तिताह रखा था। मैंने कहा कि ऐसे करे कि मुझे बार बार बुलाए, ऐसे ना हो कि मैं एक दिन आऊं, एक दिन में आपका सेहत के 20 मंसूबे का इफ्तिताह कर लूं और फिर 2 साल बाद इंतजार आपको करना पड़े। तो हमने ऐसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कि आज मैं 10 मंसूबे का तकरीबन 10 मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा हूं, 11 मंसूबे के इफ्तिताह कर रहा हूं, और फिर 9-10 मंसूबे जब ईद के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं फौरी तौर पे वापस इधर क्वेटा आऊंगा, और जो सेकंड फेज है इन मंसूबे के वो उनका इफ्तिताह हम करेंगे। शुरू हमने आज किया था लैंड करते हुए इस पे पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस पे, और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस पे, और जो एयर एम्बुलेंस पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस, जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस है, और जो रेगुलर एम्बुलेंस सर्विस की फैसिलिटीज है वो शहीद बीबी के नाम पे। तो जो एयर एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूं अगर किसी भी सूबा का जरूरत था कि कोई एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मौजूद हो तो बलोचिस्तान का सूबा का ये जरूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो, जहां ये एयर एम्बुलेंस आपके दूर दराज इलाके में पहुंच सकते हैं। रेगुलर एयर स्ट्रिप हो या रेगुलर एयर स्ट्रिप ना हो, वो एयर एम्बुलेंस वो मरीज को तक पहुंच सकता है, और पिछा उनको क्वेटा लेकर आना पड़ेगा या कराची लेके जाना पड़ेगा, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला सहूलत जिसका हमने आज इफ्तिताह किया, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, इस सहूलत के बाद हमारा कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और यहाँ के अवाम को वो रिलीफ दिया जाएगा। एयरपोर्ट के तकरीब के बाद आपका पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस और शहीद बीबी एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे जो ट्रॉमा का नया हॉस्पिटल बना है क्वेटा में, उसका इफ्तिताह पे हम पहुंचे थे, और मैं बहुत ही इम्प्रेस था। ना सिर्फ आपका इतना शानदार आलमी सतह के मुताबिक मॉडर्न फैसिलिटी, ट्रॉमा फैसिलिटी इतना जल्दी मुकम्मल कर चुके हैं, मैं वहाँ के डॉक्टर से मिले हैं, वहाँ के नर्सेज से मिला हूँ, और बहुत ही इम्प्रेस्ड कि पूरा बलोचिस्तान से मुख्तलिफ आपके डिस्ट्रिक्ट से ये नौजवान आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, अब मेरा ज़हन से नाम आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा, वो जो कि सऊदी अरेबिया छोड़कर यहाँ आपका क्वेटा ट्रॉमा सेंटर में आकर अब खिदमत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन बलोचिस्तान के शहरी हैं जो मुश्किल हालात में भी अपने अवाम की खिदमत करते हैं, और हम दावत देते हैं कि दूसरे भी इसी तरीके से अपने मुल्क आए, अपने सूबे आए और यहाँ अपने अवाम की खिदमत करें। तो ये जो ट्रॉमा सेंटर का फैसिलिटी हमने आज इफ्तिताह किया, जो कि 150 बेडेड ट्रॉमा बेडेड फैसिलिटी होगा, इसमें आईसीयू और एचटीयू के फैसिलिटीज मौजूद है। ये ना सिर्फ 100%
मुफ्त इलाज होगा इस इदारे से, मेयारी इलाज होगा इस इदारे में, मगर साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, डिजिटाइज्ड फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके, ये बलूचिस्तान का पहला पब्लिक हॉस्पिटल में पेपरलेस फैसिलिटी है, जो कि ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए सहूलत होगा, मगर जो स्टाफ उधर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला बनेगा, और इससे आपका सर्विस डिलीवरी पूरी पाकिस्तान के हॉस्पिटल से इंशाल्लाह ताला इसके थ्रू आप मुकाबला करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि इसके साथ साथ आपने आज जो आपकी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, हम टर्शरी हेल्थ केयर के साथ साथ, इसलिए टर्शरी केयर सबसे महंगा इलाज होता है, तो हुकूमतों का कोशिश होता है सूबा सिंध का और अब सूबे बलूचिस्तान का कि टर्शरी केयर की फैसिलिटीज़ भी हम कम कीमत पे या मुफ्त इलाज के फैसिलिटीज़ बनाएं। मगर जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़ है, वो आपके हेल्थ केयर के निज़ाम के आप समझे एक बैकबोन है। तो उस सिलसिले में जहां आपकी हुकूमत 164 BHUs को, नया BHUs को ऑपरेशनलाइज आपने आज किया है, और जो ऑनलाइन इसका इफ्तिताह आपने हमसे इधर करवाया है, और ना सिर्फ हमने उन हॉस्पिटल्स को देखे हैं मगर वो आपको इधर देख रहे थे, मैं उसको एक वेलकम स्टेप कहना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके BHUs, आपके BHU प्लसेस सेहत का निज़ाम का बैकबोन है, उसी के थ्रू आप बेसिक हेल्थ की सहूलियात बलूचिस्तान के अवाम को उनके डोर स्टेप तक पहुँचा सकते हैं। जो आपका फोकस इम्यूनाइजेशन ड्राइव पे रहा है, और 2 साल के अंदर जो आपका नहीं मगर जो थर्ड पार्टी के एनालिसिस हुआ है, वाकई ही काबिल तारीफ है कि जो आपका रूटीन इम्यूनाइजेशन रेट था 38% का, उसको आपने इम्प्रूव किया है। जो पोलियो का बीमारी है, अब सब जानते हैं कि पोलियो वैक्सीनेशन का मुहिम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में शुरू की थी। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस मंसूबे को अहमियत दिया और 30% से लेके 50% तक अपना इम्यूनाइजेशन की शरह को लेकर आए हैं। इस पे इंशाल्लाह आप मज़ीद फोकस करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से मुश्किलात है, ख़ास तौर पे जो मुश्किलात अफ़गानिस्तान में हैं और उनका असरात पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर बाकी मुल्क पे होता है। वो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इनिशिएटिव, मगर मैं आपके ये एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। हमने, आप कह रहे थे कि आपकी जो शराय अमवात है वो इस वक्त ये मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनका शराय अमवात पूरी पाकिस्तान में आपका शराय अमवात सबसे ज़्यादा है। मगर इससे पहले जिस तेजी से सबसे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका नहीं था, सूबा सिंध का होता था। और आपको याद होगा कि थरपारकर में जब कहत का सूरत हाल बनता था कि वो शराय अमवात में जो फिगर्स शामिल हो जाते थे वो हमारे लिए एक बहुत क्राइसिस जैसे सूरत हाल था। And it was the fastest growing infant mortality rate in Pakistan. मुख्तलिफ इंटरवेंशंस के बाद, मगर मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ रहा है, हमने सूबा सिंध में वो शमराय अमवात जो पूरी मुल्क में सबसे आगे था, अब हमारा परफॉर्मेंस बाकी सूबे से बेहतर है इंटरनेशनली, आलमी सतह पे। और यही चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने जो
आप अब बाकी मुल्क के मुकाबले में सबसे तेजी में आपका जो शराय अमवात है सूबा सिंध का वो कम होते जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने अब 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बलूचिस्तान में ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू किया, और लोरेलाई में, खुजदार में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो गया है या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू? ओके, तो 2 आज शुरू हो गए हैं और बाद में आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये सहूलत मौजूद होगा। तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप बच्चों के लिए जो इमरजेंसी केयर है वो आलमी सतह का इमरजेंसी केयर दिया जाता है, उनका भी टेली मेडिसिन होता है, उनका भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है। मैंने खुद इन हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह कराची से लेके लाड़काना तक किया है, और मैंने देखा है कि क्या फ़र्क आया है वहाँ के नौजवानों के लिए, वाले के पेरेंट्स के लिए, जो वो अपने बच्चे लेके जा सकते हैं। द हाईएस्ट इंटरेक्शन, जो मेरा क्लिप भी दिखा रहा था, कि एनी हेल्थ केयर निज़ाम में जो पब्लिक का इंटरफेस होता है, जो पब्लिक का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है किसी भी सेहत का, चाहे वो प्राइवेट निज़ाम हो, गवर्नमेंट निज़ाम हो, वो इमरजेंसी केयर में होता है। आम तौर पे ज़्यादा लोगों को इमरजेंसी की सूरत हाल में हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अगर आपने एक इंटरवेंशन करना है सेहत के निज़ाम में, वो इमरजेंसी केयर के इंटरवेंशन से सबसे ज़्यादा लेस इनपुट का हाई रिवॉर्ड मिलता है। उसमें भी अगर आपने और मैंने अपना वसाइल को प्रायोरिटी करना है या किसी एक सेगमेंट को प्रायोरिटी देना है, तो सबसे पहले हम बच्चों को, नौजवानों को प्रायोरिटी देना चाहेंगे। तो जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये खास तौर पे नौजवानों के लिए, बच्चों के, इन्फेंट्स के लिए इमरजेंसी केयर के सहूलत फराहम करेंगे। जैसे ये, आई एम कॉन्फिडेंट कि जैसे बलूचिस्तान में भी ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आप पहुंचाएंगे, फिर इससे भी आप आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो इसका बहुत सा इम्पैक्ट होगा आपका जो शराय अमवात का फिगर्स है, और उम्मीद है इस किस्म के इंटरवेंशन से ये चैलेंज हम इंशाल्लाह ताला ओवरकम करेंगे, और बाकी सूबों से अगर आप डिफीट नहीं करेंगे तो आप कम से कम उनका मुकाबले में आ जाएंगे। जो आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिलसिले में शहीद भुट्टो फाउंडेशन के साथ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंडेशन के साथ, और ये पॉवर्टी एलिविएशन का इदारा के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया है, उसको भी मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंडेशन है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1995 में इसका आगाज़ किया था, और अब आसफा बीबी इस फाउंडेशन की ख्याल रखती है। और मुझे मालूम ही नहीं था कि आप लोग इधर बलूचिस्तान में इतना काम कर रहे थे, तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत खुश हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि ये काम जारी रहेगा। वैसे ही आपका जो पीपल्स डायलिसिस प्रोग्राम है, इसको भी मैं वेलकम करना चाहूँगा। वैसे ही जैसे बाकी बीमारियों का इलाज हम पहुंचाना चाह रहे हैं, ये जो किडनी का इलाज है वो बहुत मुश्किल इलाज है, आपके दूर दराज इलाके हैं, वहाँ जगह जगह ये डायलिसिस का फैसिलिटी पहुंचाना बहुत एक अहम जिम्मेदारी है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जो 9 सेंटर्स का इंटरवेंशन आपने किए हैं, इससे बहुत फ़र्क होगा। हमने सूबा सिंध में वैसे तो देयर लॉट्स ऑफ डायलिसिस या किडनी का इंटरवेंशंस, मगर मैं एक स्पेसिफिक का जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ जो हम SIUT में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा अंदाज में चल रहा है, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ये डायलिसिस का काम तो कंटिन्यू करें, बट आई एम श्योर कि SIUT एंड डॉक्टर अदीब रिजवी साहब would be happy to work with the government of Balochistan to provide those SIUT
facilities here as well. I'm actually very grateful to the Prime Minister of Pakistan, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब. इसलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी नुमाइंदे मेरे पास आते थे कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है SIUT के साथ, और हम चाहते हैं कि आप हमारे हलके में भी इस किस्म का फैसिलिटी लेकर आएँ. मेरा रहीम यार ख़ान के नुमाइंदे, मेरा मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदे, मेरा DG खान के, नॉट DG खान के, ना मुल्तान के भी नहीं, गुजर खान, मेरा गुजर खान के नुमाइंदे, मेरा सरगोदा में बहुत से वो रिक्वेस्ट आ रहे थे. और जब हमने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट किया तो वज़ीर आज़म साहब ने वो जो फंड्स है वो सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत इस्तेमाल नहीं करेंगे, SIUT को देंगे, मगर सिंध हुकूमत के थ्रू SIUT को दिया जा रहा है, ताकि अब SIUT सिंध के बाहर भी इंशाल्लाह ताला ये फैसिलिटीज़ पहुंचाना शुरू करेंगे. तो हम इंशाल्लाह बुगटी साहब आपके साथ और SIUT वालों के साथ बैठ के ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ बलूचिस्तान में भी SIUT के फैसिलिटीज़ यहाँ के अवाम के लिए डिलीवर किया जाए. जो आपका पीपल्स वेलनेस प्रोग्राम है जिसका आपने मुझे जिसका हमने इफ्तिताह किया और आपने ये वीडियो भी दिखाया, उसको भी हम वेलकम करते हैं. हेल्थ डिजिटाइजेशन का मैंने एक हॉस्पिटल का जिक्र किया, लेकिन ओवरऑल द कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो आपका इंटरवेंशन है उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपका सर्विस डिलीवरी पे, आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी जो ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन के मुकाबले करने के लिए जितना भी हम डिजिटाइजेशन के इंटरवेंशंस कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा. मैं जो आज का ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह किया, इस बात का भी आई वाज वेरी हैप्पी कि जो ट्रॉमा सेंटर का आज इफ्तिताह हुआ, वहाँ का आपके जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वो कराची की JPMC के साथ उनका ट्रेनिंग हो रहा है और हम मिलके ये मेहनत कर रहे हैं. वैसे इंशाल्लाह ताला मेरा अगला ट्रिप में जब मैं आऊँगा ईद के बाद, तो हमारा जो NICVD का फैसिलिटी हमने सिंध में शुरू किया है, हम इधर बलूचिस्तान में BICVD का फैसिलिटी का इनॉग्रेट करेंगे, और वो भी जो BICVD का स्टाफ है उनका ट्रेनिंग NICVD के साथ हो रहा है. और ये मेरा ख्याल में असल शक्ल है पाकिस्तान की वफाक का, पाकिस्तान की वफाक की सियासत का, कि सुबह मिल के काम करें. मगर मैं ये साथ साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ना समझे कि ये सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत की मदद कर रहा है, वो भी हो रहा है, मगर साथ साथ आपका बलूचिस्तान की हुकूमत इंशाल्लाह ताला मेरा सिंध हुकूमत को भी मदद कर रहा है. और जो ख़ास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर साहब की AI बेस्ड इंटरवेंशंस हैं, जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान की हुकूमत हमें मदद करेंगे ताकि हम सिंध में भी इस किस्म का डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो नौकरियों में और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में आप इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं, वो हम सूबा सिंध में भी लेकर आना चाहेंगे. और यही तरीका है, मैं समझता हूँ, कि हम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सूबे के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आपकी मेहनत से, आपकी डिलीवरी से, और आपका जो मिल के आप तमाम सूबे के साथ मिल के जो काम कर रहे हैं, ये उनको सबसे अच्छा इसी तरीके से आप उनको जवाब दे रहे हैं और इसी तरीके से आप जवाब देते रहें. आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि जहाँ आज ये मंसूबे के इफ्तिताह हुआ और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद मंसूबे के इफ्तिताह होगा,
کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب کچھ اچھا ہے. بہت سے مشکلات ہے, بہت سے ایسپیکٹ سے, حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ہو یا ریاست ہو, ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, مل کے سامنا کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ اگر اسی طریقے سے آپ کا محنت جاری رہے گا, آپ مل کے کام کرتے رہیں گے, تو آپ کی کامیابی ہوگی. اور تمام جو نیگیٹو فورسز ہے, جو نہ اس صوبہ کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, نہ اپنا صوبہ کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, نہ اپنا ملک کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ان تمام قوتوں کو شکست دیں گے. اور کامیابی ان کے ہوں گے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں, خلوص نیت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پسماندہ علاقے, پسماندے طبقات کا خدمت کرتے ہیں. بگٹی صاحب, آپ کا اور آپ کی پورا ٹیم کا میں شکر گزار ہوں, آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے منصوبے کے آپ نے مجھ سے آج افتتاح کروایا. And I look forward inshallah ta'ala to joining you all after Eid again in Quetta to inaugurate more facilities. میں جانتا ہوں کہ آپ نصیر آباد میں بھی میرا گمبٹ خیرپور کا گیمز کا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ آپ اگلے سال تک, 1-2 سال تک کم از کم, 1 year آپ کہہ رہے ہیں تو 1 year کا ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ کم از کم وہ 1 سال بعد جو میرا نصیر آباد میں گمبت کی جمز کی طرز پر ہاسپٹل بن رہا ہے وہ آپ مکمل کر کے دکھائیں گے, تاکہ ہم یہ فیسلٹیز نہ صرف کوئٹہ شہر میں مگر بلوچستان میں کے ہر کونے تک آپ نے اس قسم کے صحت کے مفت علاج کے فیسلٹیز پہنچانا ہے. معاشی مشکلات ہے, مہنگائی کے مشکلات ہے, غربت کے مشکلات ہے, عوام کی جو قوت خرید ہے اس میں کمزوری آ رہا ہے. تو جتنا سب سے بڑا خرچہ کسی خاندان کے لیے ان کا صحت کا علاج ہوتا ہے, اگر آپ اس سہولت کو مفت کریں, مفت اور معیاری علاج ہو, تو اس افورڈیبلٹی کرائسس میں بھی آپ اپنے عوام کو ایک بہت بڑا سہولت دے رہے ہیں. تھینک یو ایوری بڈی. لیٹس کنٹینیو ان سائٹ. کوئٹہ میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست سیاست کی ہے. آج کل خطے میں بہت سی مشکلات ہیں, مشکلات کی وجہ سے معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے. ہر کسی کو زندگی میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہیلتھ کیئر ہر شہری کا بنیادی حق ہے. کوشش ہے عوام کو مفت اور معیاری علاج فراہم کیا جائے. کوشش ہے عوام کی دہلیز پر مفت علاج مہیا کیا جائے. بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا 5 سال میں تمام منصوبے مکمل کریں گے. آج 20 منصوبوں کا افتتاح رکھا. میں نے کہا مجھے بار بار بلائیں. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ دیگر منصوبوں کا افتتاح میں عید کے بعد کروں گا. ایئر ایمبولینس بلوچستان کی ضرورت تھی. کوئٹہ میں ٹراما سینٹر سے بہت متاثر ہوا ہوں. بلاول بھٹو نے کہا کہ کوئٹہ ٹراما سینٹر 150 بیڈز پر مشتمل ہے اور کوئٹہ کی ترقی کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے. ایف بی آر میں مبینہ کرپشن اور بد انتظامی کے پیدر پہ واقعات. اراکین پارلیمنٹ بھی ناقص کارکردگی پر برس پڑے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں. کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی جانب سے خشک دودھ کے 2000 پیکس کی ضبطی اور نیلامی کا معاملہ, اس پر بحث کی گئی. کمیٹی نے ایف بی آر حکام کی سخت سرزنش کی ہے. تو انتہائی اہم معاملہ جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. ایف بی آر میں مبینہ کرپشن اور بد انتظامی کے پیدر پہ واقعات. اراکین پارلیمنٹ بھی ناقص کارکردگی پر برہم نظر آ رہے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی سے خشک دودھ کے 2000 بیگز کی ضبطی کے معاملے پر غور کیا گیا ہے. 5.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے بیگز تھے. یہ سینیٹر جان محمد کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. دستاویزات دینے کے باوجود حکام نے 2 کروڑ روپے میں یہ نیلام کیے ہیں. قائمہ کمیٹی کی ایف بی آر کی سرزنش 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. تو کرپشن اور بد انتظامی جس پر اراکین سینٹ جو ہیں وہ برہم نظر آ رہے ہیں, اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کارکردگی
جو ہے اس پر بحث کی گئی ہے۔ معاملہ ہے کراچی سے خشک دودھ کے 2000 بیگز کی ضبطی کا معاملہ اور 5.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے یہ بیگز تھے۔ سینیٹر جان محمد نے یہ کہا کہ دستاویزات دینے کے باوجود حکام نے 2 کروڑ روپے میں یہ بیگز نیلام کیے۔ قائمہ کمیٹی کی ایف بی آر کی سرزنش اور 1 ہفتے کا ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ ایف بی آر میں مبینہ کرپشن اور بد انتظامی کے پے در پہ واقعات، اراکین پارلیمنٹ بھی ایف بی آر کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے، برہم نظر آئے اور سرزنش کی گئی ہے۔ 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے اور 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی جانب سے خشک دودھ کے 2000 بیگز کی ضبطی اور نیلامی کا معاملہ، اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ اراکین سینیٹرز جو ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوالات بھی کچھ کیے گئے ہیں۔ اور طلحہ محمود سینیٹر انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ ایف بی آر کے کتنے گوداموں میں آگ لگ چکی ہے، بیگز 2000 تھے تو کیا 250 گودام سے چوری ہو گئے؟ سینیٹر طلحہ محمود کی جانب سے یہ سوالات کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے آگ تبھی لگتی ہے جب کچھ نہ کچھ چھپایا جاتا ہے۔ طلحہ محمود کی جانب سے یہ بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایف بی آر کو اب عوامی سطح پر بھی چور کہا جا رہا ہے۔ سینیٹر طلحہ محمود بھی برہم نظر آئے اور دیگر سینیٹرز نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔ جان محمد نے کہا کہ دستاویزات دینے کے باوجود حکام نے 2 کروڑ روپے میں اس کو نیلام کیا۔ 5.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے بیگز تھے۔ اب وہ بیگز کہاں ہیں؟ اس کا آڈٹ کرایا جائے، رپورٹ طلب کی جائے اور رپورٹ طلبی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بیگز 2000 تھے تو کیا 250 گودام سے چوری ہو گئے؟ سینیٹر طلحہ محمود نے یہ سوال کیا۔ مزید انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ بتایا جائے کہ ایف بی آر کے کتنے گوداموں میں آگ لگ چکی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے آگ تبھی لگتی ہے جب کچھ نہ کچھ چھپایا جاتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے رپورٹر ظہیر علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ظہیر، انتہائی اہم معاملہ یہ، اب 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے، بتائے گا تفصیل؟ ٹھیک ہے، ظہیر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انتہائی اہم معاملہ اور اس معاملے پر بحث ہوئی، برہمی کا اظہار کیا گیا اراکین سینیٹرز کی جانب سے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کارکردگی جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے۔ کراچی سے خشک دودھ کے 2000 بیگز کی ضبطی کے معاملے پر غور کیا گیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ ایف بی آر کی ناقص کارکردگی پر برہم ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں، اور کراچی سے خشک دودھ کے 2000 بیگز کی ضبطی کے معاملے پر سوالات بھی ہوئے ہیں۔ ظہیر سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ ظہیر، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے سے متعلق۔ دیکھیں، یہ جو کل کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ تھی سینٹ کی، اس میں ایف بی آر کی جانب سے بالخصوص جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی نااہلیاں اور کرپشن کے کیسز سامنے آئے، اور ایف بی آر جو کسٹم حکام کی جانب سے جو 2000 خشک دودھ کے جو پیکٹ تھے وہ کنسائنمنٹ کلیئر ہونے کے باوجود اس میں سے 2000 میں سے 250 غائب کیے گئے، اور اس کے بعد اس کی جو ویلیویشن کی گئی اور ویلیویشن 1750 کی گئی، جو 5 کروڑ 44 لاکھ روپے بنتے تھے اس کو 2 کروڑ میں نیلام کیا گیا۔ سینیٹر جان محمد کی جانب سے یہ معاملہ قائمہ کمیٹی میں اٹھایا گیا، اور جو کسٹم حکام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کراچی انفورسمنٹ سے، ان کی جانب سے 12 یہ ضد کی گئی، بلکہ وہاں پہ کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ ہم نے جو کیا وہ کسٹم ایکٹ کے تحت کیا ہے۔ لیکن جب سینیٹر جان محمد کی جانب سے تمام کنفائنمنٹ اور دستاویزی ثبوت جو تھے وہ پیش کیے گئے، جس کے بعد قائمہ کمیٹی کی جانب سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کی گئی، اور سینیٹر طلحہ محمود جانب سے ایف بی آر کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایف بی آر کا یہ حال ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو سب سے سنگین معاملہ تھا کہ کسب کے جو 2 گودام ہیں کوئٹہ میں، ان میں آگ لگی ہے، اور اس سے جو رپورٹ ہے قائمہ کمیٹی داخلہ کو بھجوائی گئی، اور جس میں جو سامان تھا وہ گاڑیاں وغیرہ تھی اور گٹکا، اس کو ان گوداموں میں آگ لگی۔ تو پھر ایک اور واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ یہ آیا کہ لاہور میں جو ایف بی آر کا آفس ہے وہاں پہ 2 افسران کے درمیان لڑائی ہوئی ہے پیسوں کی تقسیم کے معاملے تھے، جس پہ ایف بی آر نے تسلیم کیا ہے کہ تقسیم کا معاملہ تھا، لیکن یہ پیسے ریفنڈ کے تھے۔ قائمہ کمیٹی نے اس پہ بھی رپورٹ مانگی ہے۔ اب یہ 2 ہفتے کا جو ہے وہ ٹائم فریم دیا گیا ہے، اسپیشلی جو یہ خشک دودھ کے بیگز ہیں، اس حوالے سے تو کیا کسی کو نگرانی کے لیے کہا گیا یا کسی کو سرپرست مقرر کیا گیا کہ وہ اب ایف بی آر کے حوالے سے، یا کوئی ٹیم تشکیل دی گئی کہ وہ ایف بی آر کے انڈر رہ کے کام کرے گا؟ دیکھیں، ایف بی آر کی سے رپورٹ مانگی گئی ہے کمیٹی نے کہ آپ ہمیں یہ رپورٹ بنائیں، اور جو ممبر انفورسمنٹ ہیں وہ خود تحقیقاتی رپورٹ قائمہ کمیٹی میں جمع کروائیں گے، اور قائمہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ یہ جو خشک دودھ کا معاملہ ہے اس میں کیا جو جان محمد ہیں اور جو وکٹمز ہیں ان کو سنا گیا ہے یا جو 1 سائیڈڈ کارروائی کی گئی۔ اگر 1 سائیڈڈ کارروائی کی گئی تو پھر دوبارہ سے قائمہ کمیٹی کے پاس اختیار ہے
कि वो उस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। और उसके अलावा एक और ठीक है, बड़ा वाकया वहां पे आया कि आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और एफबीआर की नाकिस कारकर्दगी का एक और पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है कि आईएमएफ भी एफबीआर की कारकर्दगी से खुश नहीं है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक रवां साल टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल हुआ है। 10 माह में 684 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। एफबीआर पावर, ऑयल और गैस सेक्टर से हदफ के मुताबिक टैक्स वसूल नहीं कर सका। कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कारोबार और मईशत को तबाह कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, आपके पास क्या तफसील है? देखिए, एक तो अरकान पार्लियामेंट जो है वो मुसलसल एफबीआर की नाकस कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कारोबार और मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है एफबीआर ने, क्योंकि पुराने लोगों पर, पुराने टैक्स दहिंदगान पर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाया जा रहा। और अब आईएमएफ ने भी ये कहा है कि एफबीआर को रवां साल टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल हुआ है। 6 माह में 336 अरब, 10 माह में शॉर्टफॉल 684 अरब तक पहुंच गया। रेवेन्यू का हदफ था साल का जो टारगेट 14,131 अरब, लेकिन 13,979 अरब जो नजरसानी शुदा हदफ था वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। पिछले साल तकरीबन 26% ग्रोथ थी टैक्स रेवेन्यू में, इस साल वो कम होकर 10% पे आ गए, यानी एफबीआर आगे जाने की बजाय पीछे आ रहा है। यही वजह है कि आवाम पर, आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस साल 1468 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो वसूल करने का हदफ है, और काफी हद तक हुकूमत इसके करीब पहुंच चुकी है पहले 10 माह में। और अगले साल का मैं आपको बताऊं कि अलार्मिंग डाटा है, 1726 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकालने हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में, पेट्रोलियम लेवी की मद में। इसका मतलब ये है कि चूंकि एफबीआर अपना काम नहीं कर रहा, तो आवाम पर इनडायरेक्टली जो है वो लेवी की मद में बोझ डाला जा रहा है। और अगले साल टैक्स हदफ भी 15,267 अरब रखने की तजवीज बताई गई है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,768 अरब रुपए। तो इसका मतलब ये है, आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स हदफ में कमी ने जाहिर किया है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है। आईएमएफ ने टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि रिटेलर्स और या दुकानदारों की टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ाई जाए, ज्यादा कारोबार टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। और आईएमएफ ने शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए जून तक इस्लाहात का मुतालबा भी किया है। बड़ी लेन देन वाले जो बिजनेसेस हैं, जो लोग हैं, उनको नेट में लाने का मुतालबा किया है। लेकिन एफबीआर की एक अजीब मंतक सामने आई है कि अगले साल से हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, यानी फिर अगले साल तो मामला डाल दिया गया है। और इस वक्त बोझ फिर मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर या सारिफिन पर ही है। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखा जाए तो कई सालों से हम ये देखने में आया कि एफबीआर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। वजारत खजाना का भी फोकस नहीं है इसके ऊपर। वजारत खजाना भी कर्जों के पीछे लगी हुई है। हमने देखा है कि चाहे बॉन्ड जारी हों, चाहे दोस्त ममालिक से रोल ओवर्स नए लिए जाएं, या उनसे नए डिपॉजिट्स लिए जाएं, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया जाए, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB। लेकिन जो करने के काम है कि आपने होम ग्रोन एजेंडे के तहत टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, अपनी आमदन बढ़ानी है, उस पर फोकस नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफबीआर जो है इस वक्त अपनी जो कारकर्दगी है उस हवाले से काफी मायूस कर रहे हैं। और इसका इजहार आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में कर दिया है कि जो टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा वो तशवीशनाक है। ठीक है शकील, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।